नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज नाटक संपर्क में केउं यात्रा अनुष्ठान केउंठी परिवेषण करिबो एवं केउं अनुष्ठान आज केउं नाटक हबो। आज हेउची मार्च मास 24 तारिख 2025 मसीहा सोमवार। दर्शक बंधु आसंतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। जत्र दुर्गा मंदिर आज तार प्रथम रजनी स्थान बलंगा सातशंख पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक कांदेना लुह सरीजीव। जत्र रंगमहल आज तार प्रथम रजनी स्थान भगवानपुर पात्रपड़ा भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। जत्र श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी स्थान धबलेश्वर कटक आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। जत्र कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान काठपांगारा राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। जत्र सिंह बाहिनी आज तार शेष रजनी स्थान पतिराजपुर खैरा बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। जत्र शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान गुड़ीसाही कटक आजिर मंचस्थ नाटक रंग बजार रंगनायिका। जत्र अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी स्थान बाउंसमूली जाजीपुर आजिर मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क। जत्र स्वर्णमहल आज तार तृतीय रजनी स्थान डमपड़ा बांकी कटक आजिर मंचस्थ नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। जत्र स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी स्थान हैराजपुर मेलन पड़िया जटणी खुर्दा आजिर मंचस्थ नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। जत्र तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान बालुगां तालचेर अनुगोल आजिर मंचस्थ नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझीरे। जत्र कलिंग गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान गोविंदपुर ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक कांदेनारे बाया मन। जत्र धौली गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान नुआपड़ा चिलिका पुरी आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। जत्र जाग्यसिनी आज तार तृतीय रजनी स्थान खंडदेउली गंजाम आजिर मंचस्थ नाटक पांचपति रे मुसती। जत्र तुलसी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी स्थान रसुलगढ़ भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक अधा रातिर साथी। जत्र इंद्रभुवन आज तार तृतीय रजनी स्थान उपर दुमुका भद्रक आजिर मंचस्थ नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। जत्र पार्वती गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान माणियाबंध खुर्दा आजिर मंचस्थ नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलु। जत्र गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान तेलसिंघा एनटीपीसी अनुगोल आजिर मंचस्थ नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। जत्र सूर्य मंदिर आज तार तृतीय रजनी स्थान करडाबाणी ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक तते लागी जाऊ मो आयुष। जत्र राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी स्थान जेनापुर जाजीपुर आजिर मंचस्थ नाटक कान्हारे कान्हा आउ कांदेना। जत्र साई सम्राट आज तार शेष रजनी स्थान ईश्वरा आठगड़ कटक आजिर मंचस्थ नाटक कहानी शुणिले कांद लागुछि। जत्र नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार द्वितीय रजनी स्थान शंकरपुर चौद्वार कटक आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा। जत्र बनदुर्गा गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान बरपुट
ସହର ସାହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୈଳବାଙ୍କ ବାଙ୍କି କଟକ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଦୁପଟି ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଅଡ଼ଶପୁର କଟକ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁରିକଣା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାୟା ମନ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସଡ଼େଇଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆଦିପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପୀରହାଟ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅପେରା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସାରିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବେଣୁଦା ଭୁଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପିତିରି ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜାମ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଖଇରପୁଷି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଭୂତକୁଣ୍ଡେଇ ନୂଆଗାଁ କଟକ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭୁଲ କରିଛି କାନ ଧରୁଛି। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାହାବଳପୁର ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିଏ ପୁଛି ଦେବ ଆଖିର ଲୁହ।